আমার কথা হইলো কারোর কাটা হোক আর না হোক, তোকে ওখানে যে লাফাইনো সাংবাদিক আছে उसका काटना पड़ेगा, এটা 100% कन्फर्म। तुम्हारा देशे बाबरी मस्जिद है ना, तो बाबरी मस्जिद अटल बिहारी वाजपेयी भंगिया फैलिया था, शेधार भी तुम राम मंदिर बनाया था। बोला जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, वो जय श्री राम बोला तो तारपरे छाट देगा। अब आगे जूनियर सेलिब्रिटी तुम्हारा हराया दिया था, उधर भी तो खेलते थे नारे तकबीर बोला। मदीर जी मैं बोलता हूँ, अरे अरे मदीर जी मेरे बात सुनना पड़ेगा, तारपरे तुम बात करेगा। मैं बोला जे तुम्हारा देश को अनेक लोग बोलेगा बांग्लादेश जाएगा, बांग्लादेश जाएगा, तो क्यों आएगा? वो बांग्लादेश आएगा ना तो वो बॉर्डर को पास वो मेरे भतीजारा वो कैसी नहीं बैठा थकेगा, उधर भी आएगा, वो काटना पड़ेगा, तारपर ढुकाना पड़ेगा। ठीक है, আমার কথা হইলো কারোর কাটা হোক আর না হোক, তোকে ওখানে যে লাফাইনো সাংবাদিক আছে उसका काटना पड़ेगा, এটা 100% कन्फर्म। वो काटना पड़ेगा, जरूरत वो जरूर में काटेगा, वो जरूर में और काटे देवो, डायरेक्ट गुड़ा में केटे देवो। वो এত লাফালাফি হোয়াট ইজ দিস, হোয়াই কিউ করেগা? হ্যাঁ, বাংলাদেশ নিয়ে ও এত চুলকায় কিসের জন্য? আমার কথা সেটা না, কথা হলো আমাদের দেশে নির্যাতিত হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠরা। সব যারা চলে গেছে প্রথম সারি থেকে শুরু করিয়ে দ্বিতীয় সারি পর্যন্ত সব অলিয়া উলিয়া তাহাজ্জুদ গুজারি 80 রাকাত 90 রাকাত স্বামী মুসলমান। তারপরে তোমার মানিক টুপি মাথাইতে কত ধ্যানে বসিল, কলা পাতায় শুয়েছিল, যে মানে উপরে লেভেলের আউলিয়া। তারপরে তোমার সালমানে এগের নির্যাতন হচ্ছে। আর তার মধ্যে তুমি কও কি যে বাংলাদেশে তোমার শান্তি রক্ষা পাঠাতে হবে, তোকে মমতা কইছে। আমাদের এক মমতাজ গেছে আর এক মমতাজ ওখানে হয়েছে। শোনো, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं है, मेरे देशे বহু তৌহিদি জনতা হে যারা সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিতে সক্ষম। হ্যাঁ, আমি তোমারা বলি, तुम्हारा देशे बाबरी मस्जिद है ना, तो बाबरी मस्जिद अटल बिहारी वाजपेयी भंगिया फैलिया था, शेधार भी तुम राम मंदिर बनाया था। बांग्लादेशे कोनो मंदिर एरकम नहीं है जे मंदिर भंगिया था मस्जिद बनाएगा, नहीं। तुम्हारा देशे मुसलमान को हिंदूरा धरेगा एवं बोला जे जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, वो जय श्री राम बोला तो तारपरे छाट देगा। मेरे देश कोनो हिंदू के धरा नारे तकबीर अल्लाह अकबर नहीं बोला। ओ और एक कथा मने हो गया, तुम्हारा देशेर क्रिकेट है तो अब आगे जूनियर सेलिब्रिटी तुम्हारा हराया दिया था, उधर भी तो खेलते थे नारे तकबीर बोला। तो कोई बात नहीं है, उधर भी बोलना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। तो मैं पता है ना, वो मेरे बड़ो दल हारिया गया था, कोई बात नहीं है। छोटो दल तो तुम्हारे हराया दिया था। बात दो, मेरे वो पॉइंट है ऐसी, वही लाइन में कथा बोलेगा तो एदिक ओदिक घुराना पड़ेगा ना, घुरानो दरकार नहीं। मैं बोला इधर भी संख्यागरिष्ठ निर्यातन हुआ। तुम्हारा देश वो जय श्री राम बोलाएगा, तुम्हारा देश मस्जिद को सामने ढाक ढोल बजेगा, मेरा मंदिर को सामने बैठा प्रतिमा को पहारा दिया। हजार हजार तौहीदी जनता टूपी वाला है, पंजाबी वाला है, मदरसा वाला है, तुम्हार कुरानेर हाफेज वाला है, तारा मंदिर को सामने बैठा तुम्हार मंदिर पहारा दिया, प्रतिमा पहारा दिया। क्यों? যেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নেই হওয়া, মানে না হয় আর কি, এই কথাটা বুঝতে চাইছি। এখন আমাদের দেশে আমরা এভাবে নিরাপত্তা দিচ্ছি, তোদের দেশের মিডিয়া ওই যে সাংবাদিক ওর কিন্তু আমি নুনু না খেটি শুনবো না, আমার কথা ফাইনাল। ও বলছে এখানে নাকি না কাটলে নাকি বেড়ে যেত, তো মানুষ কি লুঙ্গি খুললে চেক করে থাকে? লুঙ্গি खोलेगा চেক करना पड़ेगा? नहीं इधर भी कोई बात नहीं, মানে কোনো কিছু চেক করে না। তারপরে তোমারা বলা ওই শাখা সিঁদুর দিয়ে মহিলা তোর এই কথা কিটা কই, এইসব বাদ দিয়ে আমাকে দেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র করে লাভ নেই। এই দেশ এগিয়ে যাবে কারোর ওই তোমাকে এই যে কটা আমাদের দেশের সাংবাদিক আছে এগেরও আমরা খুঁজবো, এরা কারা, কাটা আছে না কাটতে হবে দেখি নেবো। ঠিক আছে, আচ্ছা, कोई बात नहीं, तुम धन्यवाद है। শোন, ক্রিকেটের এই যে জুনিয়র যারা এসেছে এদের উন্নতি হবে, কারণ এই জুনিয়রদের মধ্যে দালাল কম। আর সিনিয়র যারা আছে কেন আছে
ঠিক আছে? দালাল তো বিদায় হয়েছে। তোমার এই যে পাপন খাওয়া হয়ে গেল, তারপরে চটপটি খেতে হবে, তারপরে তোমার ওই খাতে হবে, ধরো এইসব সুলামুড়ি টুড়ি এগুলো খাওয়ার পরে তারপরে তুমি ভাত খাবে। এর আগে তুমি ভাত পাবা না। দাঁড়াই রয়েছিস কেন? কাজ করতে হবে না? চলো।